roasted chicken, and rosemary. Tahan na onion garlic. Tahan na ito. Juicy garlic. Tapos na ito. Oil. Mix na ito ni mix. Dito lang sa pepper. Tapos garlic. Ano mix na ni? Ano, rosemary na, fresh. Ito na ito. Okay guys, wala nang i-roast mo siya. Dabis ganyan, dabis. Yung fresh na. Tapos mix na ito siya. Tapos after na marinate ito for 30 minutes. Tapos salang nga ito na karoon, matik na. Okay, after marinate for 30 minutes, punta sa utanganan. Ayan, leg part siya, garlic. Tapos potato fresh dance, rosemary nga fresh. Matik na. Tapos okay na ko guys, tapos na ako 180. 180 for 35 minutes na guys. Muna ko set na, matik na. Hindi pa check. Tapos natay tatas para sa manok. Check na ito manok karon. Check ito manok for 20 minutes na sa resulta. Tara, dalay ko lang. Dato po tatas gilid para masabay ko ito. Gilid lang. Kaya ito na yung karoon for 15 minutes. Okay, kaya na ito for 15 minutes more. Matik na. Okay, after 30 minutes, check na ito. Luto na. Matik na guys. So, chicken, rosemary with potato. Okay, ready for sit up. Matik na. Okay, serve na ito. Mga na, patatas. Chop, chicken, rosemary. On the top, potato. Matik na. Into with garlic. Okay, rosemary chicken. Matik na. With potato. Okay, thank you for watching. Kasi na nila yan. Matik na.